नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सेनेट की अहम तरीन नशिस्तों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा क्या है, वो कौन से अरकान हैं जिन्होंने एक खुफिया और खतरनाक नौयत की गेम खेलने की कोशिश की। इस पूरे मामले में एक पुरस्कार व्हाट्सएप मैसेज कहां से चला और किसके पास पहुंचा, इस मैसेज को चलाने वाले और इस मैसेज को पहुंचाने वाले दो किरदार कौन थे, और आपको इस पूरे मामले के मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरस्कार किस्सा भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस खबर के अंदर क्या हैरान कुन खबर छुपी है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सेनेट की अहम तरीन नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा क्या है और एक पुरस्कार व्हाट्सएप का मामला क्या है। पहले तो आपको सेनेट की नशिस्तों के हवाले से कुछ अहम नताइज से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि हमारे पास जो पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है उसमें पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और इस नतीजे के मुताबिक पीटीआई के ओन अब्बास ने अपनी नशिस्त जीत ली है और वो बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट के दूसरे गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे में नून लीग के लिए एक मस्बत खबर है और ये जो नशिस्त है इसके नतीजे के मुताबिक अफनानुल्लाह खान ने अपनी नशिस्त जीत ली है और वो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। हमारे पास सेनेट का जो तीसरा गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है उसके मुताबिक इस नशिस्त से तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है और पीटीआई के सैफुल्लाह नियाजी इस नशिस्त से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर कामयाब करार पाए हैं और सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट के चौथे गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे में नून लीग के लिए एक मस्बत खबर है और ये जो नशिस्त है यहां पर नून लीग अपनी एक बहुत ही खास किस्म की शख्सियत को कामयाब करवाना चाहती थी। ये शख्सियत बज़ाहिर एक गैर सियासी शख्सियत है लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों के बहुत करीब है और इस नशिस्त पर नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने मैदान मारा है और वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट की पांचवी जो नशिस्त है इसका जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है उसमें एक मर्तबा फिर पीटीआई के लिए अच्छी खबर है और इस नशिस्त पर पीटीआई के एजाज चौधरी ने मैदान मारा है और वो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। हमारे पास सेनेट का जो छठा गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है उसमें नून लीग की एक ऐसी शख्सियत कामयाब हुई है जिसका ताल्लुक बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून से नहीं, लेकिन ये शख्सियत मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही सेनेट इलेक्शन लड़ती है और इसके हवाले से पार्टी के अंदर कभी कभी इख्तलाफी आवाज़ें भी उठती हैं। लेकिन नून लीग के लिए अच्छी खबर यह है कि इसके टिकट पर यह शख्सियत कामयाब हो गई है और प्रोफेसर साजिद मीर भी अब सेनेट में बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर मेंबर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट का जो सातवां गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है हमारे पास उसमें काफ लीग के लिए अच्छी खबर है और काफ लीग ने ये जो सीट है इसको जीतने के लिए तहरीक इंसाफ की मदद ली थी। अगर अददी पोजीशन की बात की जाए तो ये सीट काफ लीग की बनती नहीं थी, लेकिन पीटीआई को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने के बाद काफ लीग ने पीटीआई की मदद ली और ये सीट जीत ली और इस सीट से काफ लीग के कामिल अली आगा अब बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट के आठवें गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीटीआई की डॉक्टर जरका भी सेनेटर मुंतखब हो गई हैं। सेनेट का जो नौवां गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा हमारे पास है उसमें नून लीग के लिए अच्छी खबर है और ये जो नशिस्त है
اس پر نون لیگ کامیاب ہوئی ہے اور نون لیگ کے اعظم تارڑ باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ سینٹ کا جو 10واں ہمارے پاس غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف نے میدان مارا ہے اور اس نشست پر علی ظفر کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اب سینیٹر کے طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ سینٹ کا جو ہمارے پاس 11واں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے، اس میں نون لیگ نے مارکا مارا ہے اور اس نشست پر نون لیگ کی سعدیہ عباسی باضابطہ اور باقاعدہ طور پر سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ اب آتے ہیں خیبر پختونخوا میں سینٹ کے نتائج پر، اور آپ کو اس پوری صورتحال کے متعلق ایک دلچسپ قصہ بھی مختصراً سناتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایک مقام پر 5 شخصیات جمع ہوئیں اور یہاں جمع ہونے کا مقصد ایک بہت بڑے سرپرائز کے اوپر بات کرنا تھا، اور یہاں جو سرپرائز کا ایک فارمولہ تھا اس کے متعلق ایک آفر پیش کی گئی تھی، اور یہ جو آفر تھی یہ سینٹ الیکشن کے متعلق بھی تھی اور تحریک عدم اعتماد کے متعلق بھی۔ اب ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ 5 شخصیات کا جو اجلاس ہے یہ کسی اور معاملے پر ہوا، لیکن ذرائع کے مطابق اصل میں اس اجلاس میں اسی آفر پر بات کی گئی، اور اس آفر کے 3 خطرناک پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے ایم کیو ایم تو اسے سندھ سے سینٹ کی 2 نشستیں بھی دی جائیں گی، سندھ حکومت میں ایم کیو ایم کو وزارت بھی دی جائے گی، اور اگر حکومت گرتی ہے تو اس کے بعد نئی حکومت جب آئے گی تو وفاق میں بھی ایم کیو ایم کو وزارتیں دی جائیں گی اور سندھ میں بھی ایم کیو ایم کو وزارتیں دی جائیں گی، اور اس کو سینٹ کی 2 نشستوں پر بھی سینٹ میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اور یہ جو آفر ہے یہ آصف علی زرداری کی جانب سے کی گئی۔ اس سلسلے میں کچھ واٹس ایپ میسیجز بھی چلے ہیں اور ایم کیو ایم نے اس پر کوئی منفی رد عمل نہیں دیا بلکہ بہت ہی معنی خیز قسم کا بیان دیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ ہم آج کے دن تک پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں لیکن آگے کا کچھ پتہ نہیں، آئندہ کے معاملات آئندہ ہی دیکھے جائیں گے، اور سندھ میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ اب اس اجلاس کے بعد ایم کیو ایم نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں خیبر پختونخوا کے ممکنہ نتائج کی جانب۔ تو آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے وہ اصل میں 12 سیٹوں پر ہونا ہے۔ اب ان 12 سیٹوں پر پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ بنتی ہیں 10، لیکن اس معاملے میں ایک بڑا ہی ڈرامائی موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہاں ایک بہت خطرناک فارمولہ بنایا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ایک نشست اے این پی کو مل جائے، ایک نشست جے یو آئی لے اڑے، یعنی جو 2 جنرل نشستیں ہیں وہ ان 2 جماعتوں میں تقسیم ہوں۔ اب ان 2 جنرل نشستوں میں سے ایک نشست نون لیگ کو دینے کا جو فارمولہ ہے وہ طے پا گیا ہے، اور جو ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ اور اس معاملے میں ایک حیران کن موڑ یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم کے جو سینٹ کے امیدوار ہیں ان کی حمایت کرے گی، اور پی ڈی ایم نے اب یہ خوفناک دعویٰ کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 5 نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ خیبر پختونخوا میں جن 10-12 ارکان کے جوڑ توڑ اور خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کو جو اس کی کنفرم سیٹس ہیں، یعنی جن پر اس کا جیتنا بالکل یقینی ہے اگر فیئر الیکشن ہو، وہاں بھی اس کو ایک ناقابل یقین دھچکا لگ سکتا ہے۔ اب سندھ کے نتائج کی بات کی جائے تو یہاں بھی بڑی پراسرار اور دلچسپ گیم ہو رہی ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کی 2 نشستیں جو ہیں وہ یقینی بنتی ہیں، لیکن آصف علی زرداری نے یہاں بھی ایک بہت پراسرار نوعیت کا جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں بلوچستان عوامی پارٹی کی 6 نشستیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ جماعت یہاں سے 6 نشستیں حاصل کر لے گی، اور یہ جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف کی اتحادی بھی ہے۔
अब आपको बताते हैं कि सेनेट में पीटीआई की कुल कितनी नशिस्तें बन रही हैं, यानी सेनेट की जो टोटल 48 नशिस्तें हैं, इनमें से पीटीआई के हिस्से में कितनी नशिस्तें आएंगी। तो पीटीआई की जो नशिस्तें हैं वो बनती हैं 20 नशिस्तें, और सेनेट की जो 48 नशिस्तें हैं इनमें से पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें बनती हैं 6, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो कुल नशिस्तें हैं इन 48 नशिस्तों में से वो बनती हैं 5, और बाप जो पार्टी है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी कुल नशिस्तों की तादाद बनती है 6 अगर ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर फेयर हो। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और एक सनसनीखेज मोड़ भी है, और वो सनसनीखेज मोड़ ये है कि अब चूंकि पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ रही है और जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त के हवाले से एक बहुत ही पुरस्कार नौयत की कहानी भी सामने आई है, और यह कहा जा रहा है कि 15 से 17 अरकान ऐसे हैं जो कि पीडीएम के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में पीटीआई की जो यकीनी सीटें हैं फेयर इलेक्शन की सूरत में, उन यकीनी सीटों पर भी तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में धचका लग सकता है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की जो सीट है यूसुफ रजा गिलानी वाली, वहां भी पीटीआई को एक सरप्राइज देने का फार्मूला तय कर लिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।